kepisanangan dengan suap dengan ako ngawi kapirubat ako pakawago da bayno balajalan tako na pabayno nga ukaban kokaban limon na hopon ki uhu pengkurot ako da mamaguna boros man di katunod tumanud do gambal. Kumayan napalo nga boros man. Oke, jadi antang ito ko ititi din po nga kokaban limon na hopod. Jadi mangan na po di kayo kopyawan sa tibay na nga mangan di kayo anuay sisimbar ititi di taka silang kata kadti ititi diti tumanod da gambal. Tak suangan te kasuatan boros man kan po nga kata kerja tumanod ditit turu gambar iso 2 3 4 5 6 turu. Iti na turu gambar iti nga waro kita toko boros man dahilo. Jadi manan da di kayo paswata dahi tinta kasilang kata kyo. Iti deh. Oke, ilo kaysa. Jadi antangan kapya di kayo nugar di pengkuro ko dat manuat dat mamaguna da borosman megaliti kaysa nga masiti dat minsiriba da pengka kyo. Haran nagi humamad da pengka iti pengeti kalimon na po iti di nga humamad iti minsiriba humamad. Jadi man di kayu ilo. Jadi elaan na panda di kayu hohi tinga kalaja na panda kawago di kayu nga manan da di kayu genepo iti di genepon iti ayat. Genepon ayat. Honggo hit nanu di kayu hiti nakita di kayu beres mandat hiti nga pasuangan dat hiti. Kaysa na po hiti nga numbul kaysa. Jadi pengkura po nga pagulo po dat manahakaw da sisimbar nga mga ito ko po pagi baras-barasay nuno kapya kamayan dat beres man nuno kapya beres man kita hilaid gambal. Jadi may tako antangay titidi beres man penting nga kata kerja kada malayo kyo. Beres man ialah kata kerja. Jadi intangay tako beres man ditikid-tikid di gambal ditino. Oke, itina pa nga gambal kaysa. Jadi i gambal kaysa na pati nga haro o boros man dat kita tako mangan tako paswato dihilaid paguhatan ditino. Oke, jadi nuno kapita kita di kayu nuno mangan di rani shanti. Mangan na paras rani shanti kita tako hiti gambal nga pokirim. Teko pokirim. Pokirim karena penting nga hantar surat. Teko ialah patad do surat. Jadi pokirim iranisha do suat hilaid upis pos. Jadi beres man atau kata kerja nepo dahiti nga kita tako hiti gambal nga pokirim. Pokirim. Jadi ilo nendo opaswatan di kayu dit paguhatan ditino kyo ikayso. Oke, jadi may tako kawago antangay gambal kedua. Gambal kedua na pa nga tidi nuno kapita kita tako dahiti irinan daw barasman. Kita tako na po hiti nga sumambayang kyo. Sumambayang na po nga iso pamitanan boros man. Pagulo po may tako pagarisay titi di kyo bi palaputan. Alansan na mangingya dat kakal po di kayo do osoro karati ko nakuro tu haro hobi palaputan haro hat au palaputan. Oke, jadi iti na pa nga bi palaputan nakapitaning do pimato kyo.
Jadi mesiti de gerisan bi peleputan. Oke, sumambayang beres man. Sumambayang irafik id masjid. Jadi beres man pahitinga sumambayang. Oke, jadi ilo nepenga gambal kedua, antangai tako gambal ketelu. Tidi nepenga gambal ketelu, jadi intangan di ilo gambal nunu kepiahot mangan de tila gambal ilo nendo kemayan de beres man. Oke, jadi beres man pahitit kita takoti titi nga mimbuul. Mimbuul karena penga bermain bola. Jadi pagulu po man tako po into tunai im honggo hit pimata bi peleputan. Oke. Itina po bi iti di pimata bi nga mesiti garisan hila iseriba sebab ilo na po nga bi peleputan. Mimbul kana penting nga ibul kana po nga boros nolos. Jadi garisan na bi kya bi garisan katalu na po hiti bi peleputan nga bi tambalut. Mesiti garisan hila isriba bi peleputan nakapitaning de m. Jadi mangan di kayu ihuma honggo it kasudong deman tako anuai de sisimbar mim bul. Oke, jadi alansan mengingi ada karatikau gambal ka apat na penga titi deh. Nunu kapit kita di kayu ti gambal ka apat titi. Tentu no do magapon. Magapon teko memancing kada Melayu kyo. Magapon. Oke, magapon na po nga iso pemitanan beres man. Beres man. Oke, magapon iboni idisando bawang. Magapon iboni idisando bawang. Jadi magapon beresman ilo nendo pasuaton di kayu di peguhatan di tino ihumon di kayu honggo hit kasudong gilot beres magapon. Gambal kelima intangai toko itino gambal kelima nunu kopita kita di kayu ti kita di kayu hara kapal tulud tentu no dahila id tutubon kapal tulud. Oke, jadi beres man pod kita tako hitinga mimpanau. Mimpanau karena pentinga berjalan-jalan teko bersiar minongoi pimpanau ilo tutupan da kapal tulud ka. Pergi berjalan-jalan. Oke, mimpanau idoni ngedua melehing di sio mamai James tutupan kapal tulud. Tutupan karena pentingnya lapangan kapal terbang. Lapangan kapal terbang. Jadi ihuman di kayu honggo kasudong gitinu peguhatan mim panau. Masiti na dihirid numbul kelima kyo. Oke, jadi alansan mengingia karate amai tako kagu antangai gambal keenom. Oke, gambal keenom kita tako hiti arahot sangulun tanak do membasa. Jadi mesiti na dot beres man po hilok nga membasa. Membasa. Sarahon po membasa na penting nga bi na nga peleputan kyo. Membasa bi garisan isiriba bi peleputan udi kawagu buk nagi beres nolos masiti de garisan bi membasa ideren de buk library pegun. Library kan penting perpustakaan te ke pusat sumber kya. Perpustakaan te ke pusat sumber. Oke, bi library garisan peleputan tu ilo nepot library tinga iso pemitanan boros nolos bahasa pinjaman dari bahasa Inggris kya. Jadi nung harana pohobi nga mesiti garisan. Oke. Jadi membasa napa nga borosman ihuman di kayum honggo kasudong di peguhatan di tinu kya. Oke, jadi may tako kawago
itu nipo nga gambar keturu teka gambar keturu jadi tentu nadat kita di kayu nunu mangan titi di iti mamai pius jadi ilek nunda hot beresman menanam kyo menanam ilek no beres man menanam i mamai pius do kinatuan id kabun dau kabun bi peleputan nakura tu peleputan beres noles mantat bahasa Melayu kebun misuai pun da ejaan kaya ngaharebi bi peleputan mama ikan penting paci menanam i mamai pius do kinatuan id kabun dau sayur-sayuran kinatuan jadi iti nendo pemitanan iti menanam beres man boh. Oke. Jadi alansana mengingat da karati kau di numang nunu kepia beres man de kita tekau de hiti dikit de gambal mantad gambal kaisa gisem begambal keturuk ya. Jadi mai tekau nanda antai kawagui peguhatan kumain dua tai ke kedua itu nanda peguhatan kedua jadi ina pohidit numan tekau ihuma teka numan menginyak beres man ditinu nga hitinan de pesuatan di kayu ti kaisa nuno iranisha de suat hila upis pus jadi nunu dia sisimbar dat hiti kia hiti nunu sisimbar irafik id masjid jadi nunu jadi alansana menginyak dat kailo kona di de menuata sisimbar itu sebab nga nabasa teka nabala jalan toko natino it ayat-ayat ti teka it nunu i beres man i dikit-dikit di gambal ditino miagal dat gambal kaiso pokirim kia gambal kedua sumambayang gambal ketelu mimbul gambal keapat magapon gambal kelima mimpanau keenam lagi nga membasa keturu menanam jadi iri no pemitanan beresman di okito toko tumanu do gambal jadi alansana mengingia dan nakarati kau no kepio mo sayan di kepio di kayu karaja di kayu mangan na mengingia entangai dat sera toko may sikul lahila kapia sikul kyo jadi masiti da abagos memonsoy karaja sikul sundung patudah hina iwalai. Oke, jadi iriri nandat tadau baino pun sikau.